ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା। ଲେଖକ ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂହ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଆଦି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆଶ୍ରମରେ ହୋମ ପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଶ୍ରମର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଇବା, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଏକ ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଜଣଙ୍କର ନାମ ଶିଶିର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ତୁଷାର। ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଷ୍ଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଗୁରୁକୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେବେ କିପରି? ତେଣୁ କିଛି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ କେତୋଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏମିତି ପତ୍ର ଆଣିବ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦରକାରରେ ଆସୁନଥିବ।
गुरुंका मुहारू कथा शुणी तुषार ओ शिशिर विस्मित हेले सेमाने भाविले गुरु टंका सुना न मागी सामान्य सुखिला पत्र केतटी दक्षिणा भावरे मागिबार तात्पर्य कौन होई पारे गुरुंक आज्ञा पालन करिबा तो तांकर परम कर्तव्य तेणु विलंब न करी दुहे अंदरकारी सुखिला पत्र संधान रे बाहरिले किछि बाट अतिक्रम करिबा परे सेमाने गोटाए विराट आंब तोटारे पहुंचिले देखिले सुखिला पत्र सबु गदा गदा होई रखा जाइछि तुषार ओ शिशिर सेही पत्र गदारू किछि आनिबाकू जिबारू अल्प दूररे तिबा बुढ़ीटीए दई साई होई आसी सेटारे पहुंची गला कहिला पुआ मु बहु कष्टरे करका करिकी करी एई पत्र गुड़िंकु टूल करिछि एई गुड़िंकु नहीं जाल करिबी कुद मुटे जाऊ करी खाइबी तुमे ए गदारू पत्र नियना बुढ़ी मनीष मु आउ दूर को जाई पत्र साउटी टूल करी पारिबी नहीं बुढ़ी टारू एकता सुनी दुई शिष्य सेटारू बाहरी अन्यत्र चलिले किछि दूर जाई देखिले जणे लुक सुखिला पत्र एकाटी करुची शिष्य दुहे ताकू पचारिले भाई ए पत्र तुमर की दरकार रे आसीब लोकटी कहिला ए पत्र को जाली पाउंस करिदेले एहा बल सारे परिणत हेब सेई सार को खेतरे पखाइले बल फसल पड़िबो सेइति पाई तो मु ए पत्र को नेउची लकटी मुहारू एकथा
ଶୁଣି ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ାଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସାଉଁଟୁଛି। ବୁଢ଼ାକୁ ଦୁହେଁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, ଏ ପତ୍ର ନେଇ ତୁମେ କଣ କରିବ? ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ବାପ, ତୁମେ ଏ ପତ୍ରର ଗୁଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣନା। ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି କରି ସେହି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜ୍ୱରର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। କାରଣ ଗୁରୁ ତ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପତ୍ର କାହାର ଦରକାରରେ ଲାଗୁ ନଥିବ, କେବଳ ସେହି ପତ୍ର ଆଣିବ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି। ପତ୍ରତକ ତାର କି କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଝିଅଟି କହିଲା, ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ଖଲି ଆଉ ଠୋଲା ତିଆରି କରିବି। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୋର ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବି। ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଶିଶିର ତୁଷାର ସେଠାରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚା ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସେଠାରୁ ପତ୍ର ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବିଲା। ବେଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ପତ୍ର ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ ତଣ୍ଟରେ ଧରି ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା।
शिष्य दुहें निरीक्षण करी देखिले चढ़ईटीए सेठारे निजर बसा तैयारी करुतिला पत्रटीकु नहीं से तार बसा बांधिबा कामरे लगाई देले तुषार शिशिर भाविले ए स्थानरु मध्य पत्र नहीं हेब नहीं तथापि से दुहें हताश न होई चलितांती आगु जाऊ जाऊ देखिले गोटाए पानी नाण सेई नाणरे केते गुड़िए सुखिला पत्र बासुची सेई पत्र को आश्रा करी पिंपुडी माने मुहरे खाद्य कड़िया धरी एपारीरु सेपारीकु खुशीरे चली जाउचंती एसबु घटना देखी तुषार और शिशिर आउ आगकु जीवाकु मन बड़ाइले नहीं कारण सेमाने देखिले एई शुक्ला पत्र मनीष ठारू आरंभ करी पशु पक्षी कीट पतंग समस्तंकर दरकारे लागुची तेणु से दुए शून्य हस्तरे गुरुंक पाखकु फेरी जाई कहले गुरुदेव आपणक कहबा अनुसारे आमे बहु स्थान को गलु बहु स्थान रे शुक्ला पत्र पड़ितिबा देखिलु किंतु एभरी गोटे स्थान पाइलु नहीं जेउठी शुक्ला पत्र कारी दरकार रे न आसुची तेणु आमे शून्य हस्तरे फेरी आसीबाकू बाध्य हेलो आपणको आपणक मन पसंदर दक्षिणा देई न पारी आमे लज्जित शुक्ला पत्र केतटी आपण दक्षिणा भाबरे मागिथिबार आपणक कथाको आमे प्रयास मणिथिलु किंतु से शुक्ला पत्र जे केथे दरकारी से कथा को आमे एबे अनुभव करि पारुछु शिष्य दुईंकु गुरुदेव आनंदरे कुंडाई पकेइले तापरे स्नेहरे सेमानंकु पिटी तापुडाई कहले तुमे दुए मोर निष्ठावान
मन दुख करना सेतिपाई आद्य व्यस्त हुओना तुमे आजी जेउ ज्ञान लाभ कल ताहा हेउची मोर प्रकृत गुरु दक्षिणा तुमे एबे जानिल भगवान को सृष्टि सामान्य सुखिला पत्रटाए मध्य केते दरकार आसुची केते जीवंकर उपकार करुची तुमे मनीष जन्म पाइछ सृष्टिर मंगल करिबा पाई तुमे कार्य करि जाओ लोककु साहाय्य करिबार सुजोग मिलिले ताकु केते हाथ चढ़ा करिब नाई रोगी दरिद्र वृद्ध लोकंकु साहाय्य करिबा लगी सर्वदा प्रस्तुत रहितिबा सृष्टिर मंगल पाई तुमे कार्य करि गले सेई हेब मोर श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा शिष्य दुहे गुरुंक पाद धूली मुंडरे मारी हसी हसी तांक पाखरु विदाय नेले।